So this is the thing that I'm doing absolutely right now. Okay. Two, three, four. Okay. Hold up. One more is not connected. I'm live on one. I'm waiting on Savior Connect. Connecting. Live. Okay. Good afternoon, Hope Evangelistic Church. We call it our morning service, but it's over in the afternoon before we get started with it. Rudy. Muy buenas tardes. Le llamamos el servicio a la mañana, pero ya es pasada las 12 en la iglesia Hope Evangelistic Church. Amen. If you haven't noticed that we're doing translation today, we will be for a while now. With Spanish translation by Rudy Martinez, Elder Rudy Martinez. Vamos a estar traduciendo al español de aquí en adelante con la ayuda del Señor. If you're viewing this over YouTube, you can see a little red square at the bottom of right hand of your screen. That's to subscribe. Si está en la plataforma de YouTube, puede ver un botoncito rojo en su pantalla a donde usted se puede suscribir a nuestro canal. So we need you to subscribe to the broadcast, and the more subscribers we get, the more things we can do. Necesitamos que se suscriba y entre más suscriptores hay, más cosas podemos hacer. Amen. Now, in the book of Mark, first chapter, and the En el libro de Marcos, go ahead. capítulo 1. All right. 28th verse reads, and immediately his fame spread abroad throughout all the region round about Galilee. Empezando versículo 28, nos dice la palabra, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. And forthwith, when they were come out of the synagogue, they entered into the house of Simon and Andrew with James and John. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. But Simon's wife's mother lay sick of a fever, and anon they tell him of her. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. And he came and took her by the hand and lifted her up, and immediately the fever left her, and she ministered unto them. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. And at evening, when the sun did set, they brought unto him all that were diseased and them that were possessed with devils. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. And all the city was gathered together at the door. Toda la ciudad se agolpó a la puerta. And he healed many that were sick of divers diseases, can cast out many devils, and suffered not the devils to speak, because they knew him. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. And in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place, and there prayed. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue
a un lugar desierto y allí oraba. And Simon and they that were with him followed after him. Y le buscó Simón y los que con él estaban. And when they had found him, they said unto him, all men seek for thee. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. And he said unto them, let us go into the next towns, that I may preach there also, for therefore came I forth. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. And he preached in their synagogues throughout all Galilee and cast out devils. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Verse 40, and there came a leper to him, beseeching him and kneeling down to him and saying unto him, if thou wilt, thou canst make me clean. Versículo 40. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. And Jesus, moved with compassion, put forth his hand and touched him and said unto him, I will, or I am willing, be thou clean. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. As soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him, and he was cleansed. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Amen. Father, we thank you. We praise you for all things in Jesus' name. Bless your word as it goes forth, Lord God. Let it land on good soil, Lord God. Open up ears, all of our ears, so that we may hear what the Spirit is saying to the church. Amen and amen. Amen. I started back at the 28th verse, but the message actually is going to be from the 40th and the 41, 42. Amen. And go ahead. I'm sorry. Empecé del versículo 28, pero vamos a estar centrando el mensaje del versículo 40, 41 y 42. All right. So we're going to go back to the 28th verse. So we're going to run up to 40. Así que vamos a regresar al versículo 28 hasta que lleguemos al versículo 40 y 41. We have to add some kind of context to what's going on here. We just don't want to read 40, 41, and 42. No queremos leer solo el versículo 40, 41 y 42, sino que queremos agregar el contexto. He had been casting out devils and then in 27 and 28, it reads that his fame spread throughout all the region round about Galilee. La Biblia nos dice que el versículo 27 y 28 se muestra cómo el Señor echaba fuera demonios y que su fama se había extendido por toda la región. I believe that when we start doing the things that Jesus did, yo creo que cuando nosotros empezamos a hacer las obras de nuestro Señor Jesucristo, we'll start seeing the results Jesus had. Veremos los resultados que el Señor tuvo durante su ministerio. When we start casting out devils, cuando echamos fuera demonios en el nombre de Jesús, healing the sick, y que los enfermos son sanos, and performing the miracles that Jesus did, y los milagros de nuestro Señor Jesucristo, we'll have the results that Jesus did. entonces veremos los resultados como nuestro Señor Jesucristo. Now I'm not preaching fame, y no estoy hablando de fama, but I am saying pero lo que digo es that people are looking for the works of God. Que la gente quiere ver las obras de Dios. And that's what we're here for, to preach to as many as will listen. Y eso es lo que estamos predicando hoy a todo aquel que quiera oír. We know that Jesus was preaching there around Galilee.
Sabemos que el Señor Jesucristo estuvo predicando en las regiones de Galilea. Galilee was a region, Era una región and Nazareth was in that region. He was y, in his hometown. y Nazaret estaba en esa región. So just a little background on this. Para darle un trasfondo, There were 3 regions in that area during Jesus' time. habían 3 regiones en esa área durante la época de nuestro Señor Jesucristo. It was Judea, which is Jerusalem, Era Judea, donde estaba Jerusalén, and Samaria, Samaria, and on the other side of Samaria was Galilee. y al otro lado de Samaria estaba la región de Galilea. If you study the Old Testament, you'll know that this was not the arrangement back in the Old Testament. Si usted escudriña el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta. Verse 29, we're walking toward 40. En el versículo 29 vemos cómo nos acercamos. In verse 29, they enter into the house of Simon and Andrew with James and John. Vemos cómo el Señor entró a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. And they found Simon's mother-in-law had a fever. She was sick. Y vemos que la suegra de Simón estaba enferma, tenía fiebre. Verse 31, Jesus took her by the hand and lifted her up, and immediately the fever left her. Vemos en el versículo 31 cómo el Señor se acercó a ella, la tomó de la mano, la levantó y inmediatamente ella fue sana. Where you notice in 31, the Bible doesn't record him as praying. Vemos que en el versículo 31 la Biblia no nos habla y no nos dice que el Señor Jesucristo estaba orando por ella. He did not bind the fever. No reprendió la fiebre. He did not curse the fever. No echó fuera la fiebre. But he just lifted her up. Sino que la tomó de la mano y la levantó. When we get to the place that we just do, I'm talking preachers, when we get to the place we just do what the Spirit tells us to do, we'll start seeing results. Y estoy hablando a los predicadores ahora. Cuando llegamos al punto en el cual somos guiados por el Espíritu Santo a tal extremo, vamos a ver cómo las obras del Señor acontecen. You see, I know in my situation, I've gotten into a habit. Every time there is a fever, I curse it. Y vemos, por ejemplo, en mi persona, cuando alguien está con fiebre, yo la llamo a que se vaya afuera. But sometimes God might not want me to curse it. Pero a veces que el Señor no quiere que yo hable. So I have to be led of the Spirit. Así que tengo que ser guiado por el Espíritu. And not minister out of habit. Y no ministrar de acuerdo a nuestros hábitos. And that evening, when the sun did set, they brought unto him all that were diseased. It said all that were diseased, and them that were possessed with devils. Y cuando el sol se puso, le trajeron al Señor todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. And all the city was gathered together at the door. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Now, they all came to see what he was going to do. Vemos cómo los de la ciudad llegaron para ver qué es lo que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo. Some of them came to be healed. Muchos vinieron para ser sanados. Some came to be delivered. Otros para ser libertados. And some came as spectators. Y otros simplemente eran But espectadores. the whole city came out. Pero toda la ciudad estaba ahí. And he healed many that were sick of divers diseases.
y él sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades and cast out many devils. y echó fuera muchos demonios. Now, the word many here is significant that he used the term many. Y el significado aquí es muy importante cuando él dice muchos. He didn't say all, No dice todos, but I believe it was all, pero yo creo que todos los que se acercaron a él fueron because libertados. because scripture records every time Jesus prayed for somebody, they were healed or they were delivered. Porque la palabra nos dice que cada vez que el Señor oraba y mandaba, los que estaban enfermos eran sanos y So los que when you, estaban endemoniados eran sanados, eran libertados. so when you see the word many, what he's saying is a number that I could not count. Cuando dice mucho, es un número incontable. And he suffered not the devils to speak because they knew him. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Now, how did they know Jesus? La pregunta es, ¿cómo los demonios conocían a Jesús? Well, the only way I can see that they knew him was Jesus was in heaven when they got kicked out. La respuesta que yo puedo encontrar es que Jesús estaba en el cielo cuando los demonios fueron echados del cielo. And they did not recognize his body, they recognized his spirit. Y los demonios no es que reconocieran su cuerpo, sino que sabían que en el espíritu era Jesús. And let me tell you something. When demons see you, they see the Holy Spirit in you, and they see you, but they see also the Holy Spirit in there with you. Y vemos que los demonios, aparte de ver tu cuerpo, si tú estás en Cristo, ven el Espíritu Santo que mora en ti. And they tremble. Y entonces los demonios tiemblan. And I want to get this in because we want to run to the message that I have for today, but I'm giving you the background leading up to it. Estoy dando el trasfondo antes de que entremos en el mensaje. The first and most important rule of casting out devils La primera regla más grande antes de echar fuera demonios is to get your fear out. es que tú no tengas miedo. No fear. You should have no fear of the devil. You should know what his fate is. No temáis al diablo porque tú conoces el destino de él. He's a defeated foe. Jesucristo ya lo venció. So when you are casting out devils, Así que cuando echa fuera demonios, you should have no fear. tú tienes que tener nada de miedo. And we'll deal with that on another message. Y trataremos con este punto en otro mensaje. Now, the 35, we see that Jesus is praying, goes out here, and if Jesus had to pray, saints, you need to pray too. Vemos que el Señor Jesucristo en el versículo 35 se levantaba muy de mañana a orar, y eso nos indica que nosotros también tenemos que orar. Now listen to this, 36 and 37. The disciples tried that, well, they followed him until they found him, and then they say, all men looking for you, or all men seek you. Come on back, let's do ministry. Y vemos cómo Simón le buscó hasta encontrarle, y hallándole le dijo, todos te buscan. En otras palabras, ven y ministralos. And he said unto them, listen, let us go into the next towns that I may preach there also. Therefore came I forth. Pero el Señor les dijo, vamos a los lugares vecinos
para que predique también allí, porque para esto he venido. But see, that you in fishing terms, En la forma, en términos de pesca, you don't leave a place where the fish are biting to go to somewhere where you don't even know if they're biting or not. si tú estarías pescando en un lugar, tú no dejarías el lugar a donde los pescados están, sino que te quedarías ahí, no fueras a otro lugar. For those of you who do not understand the fishing metaphor, Los que no entienden lo que es la pesca, when Jesus had a crowd already at Simon's house, cuando Jesucristo ya había un grupo de personas esperándolo en la casa de Simón, there was more ministry to do at Simon's house. había más ministración que hacer en la casa de Simón. But Jesus prayed and got direction. Pero Jesucristo aquí vemos que él estaba orando y él recibió dirección. Even though there were more people to be healed, to be delivered, Aunque había más gente para ser sanada y ser libertada en la casa de Simón, at Simon Peter's house, en la casa de Simón, he had direction to go forth. él fue guiado por el Espíritu a ir a las regiones vecinas. Now, Los we're lugares coming up on the text for this morning. Vamos a ver lo que hay en el texto de esta mañana. In the 40th verse, it says, there came a leper to him, beseeching him and kneeling down to him and saying unto him, if you are willing, you can make me clean. Vemos, y dice la palabra en el versículo 40, vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla, le dijo, Now si let's look quieres, at puedes limpiarme. let's look at this. Let's look at this 40th verse. We can Vamos a ver el understand versículo 40. to understand this lesson, you're going to have to understand 40. Para poder entender esta lección, usted tiene que entender el versículo 40. So here we go. A leper came to him. Vemos cómo vino al Señor Jesucristo un leproso. Now, so a leper was a person that was not supposed to be in public. First of all, En los tiempos de Jesús, un leproso no podía estar en público. leprosy was contagious. La lepra era contagiosa. He had a special a gown that he had to wear in order for people to recognize that he was a leper. Tenía que usar ropas que lo identificaran de que él tenía lepra. If anybody approached him, he was supposed to holler out, unclean, unclean, unclean. Y si alguien se acercaba a un leproso, el leproso tenía que gritar y decir, soy inmundo, soy inmundo. Now, a person with leprosy Una persona con lepra couldn't stay in their own home, nor could they stay in town. They had to live outside of town. no se podía ni tan siquiera quedar en su ciudad o en su casa. Tenía que moverse a las afueras de la ciudad. Now, let's look at 40 again. There came a leper to him. Versículo 40, vemos de nuevo. Vino a él un leproso. Now, the leper was out of order. Vemos que el leproso estaba fuera de orden. The leper threw caution to the wind. Vemos que el leproso no hizo caso. He didn't care about what the law said. No le importó lo que dijera la ley de Moisés. He saw an opportunity to get healed. Él lo que vio fue una oportunidad para ser sanado. So
The leper in 40, he's beseeching him, he's begging him and kneeling down to him, which is his worship. He's worshiping him, he's bowing down to Jesus. Begging him. Vemos que el leproso aquí está hincado, adorando al Señor y pidiéndole ser sanado. We have to learn from the leper. Tenemos que aprender de este leproso. You see, the first thing you want to do is kneel down or worship him. When we come to God, we need to worship him first. Cuando leemos que en cada la rodilla le pedía, eso es una forma de adoración, de arrodillarse ante Dios, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. We talking about praise, but I'm talking about worship. Nosotros hablamos de alabanza, pero tenemos que adorarle. Now, let's look at this. Vemos This is where we are. Y aquí es donde estamos. The leper says, if you are willing. El leproso le dijo al Señor, si quieres, thou can make me clean. Puedes limpiarme. Now, this message today is, yes, hoy, the title is, y el título del mensaje es, Jesus is willing to heal you. Jesucristo quiere sanarte. If you examine what he says, si examinamos lo que dice, he said two things. Dijo dos cosas. The first is the question. La primera es la pregunta. He said, if you are willing. Le preguntó si quieres. And then he makes a statement. Luego hace una afirmación. You can make me clean, or you have the power to make me clean. Puedes limpiarme o tienes el poder para limpiarme. Which gives me to understand that the leper had seen something. Lo que me hace entender que el leproso ya conocía a Jesucristo y ya había visto sus obras. He had heard something. Había escuchado algo. Because he knew Jesus could heal him. The problem was he didn't know if he was willing to heal him. Vemos que el leproso sabía que Jesucristo podía limpiarle, pero la pregunta de él era si él quería sanarlo. I submit to you today. Yo veo gente hoy, whether it's on YouTube, Facebook, Savior Connect, or any other outlet or platform. Go ahead. Veo gente en las plataformas, ya sea en Facebook, YouTube, Savior Connect o en cualquier otro lugar. That's the problem with Christians. Linda, the oven, something on the oven burning. Y vemos a dónde radica el problema a veces. That's the problem with the church. Y a veces es ahí también donde radica el problema en la iglesia. That's where the church people are. Donde está la gente de la iglesia. They know that Jesus is able to heal them. Saben que Jesucristo es capaz y tiene el poder para sanar. They've seen him do it in church. Y ven cómo Jesús obra en la iglesia. They've seen people get up and give testimony of how God healed them. Vemos cómo la gente pasa al frente en la iglesia y testifica de los milagros. They've seen people get healed in the prayer line. Vemos y ven que la gente es sanada por Jesús cuando pasan al frente. But they don't get their healing. Pero ellos no reciben sanidad. Huh? Now, many people, listen to me,
Many people, they have they have the question, why don't Jesus heal me? Muchos se hacen la pregunta, ¿por qué Jesucristo no me sana? I've never been healed. Nunca he sido sano. That's where some people are. Así hay muchos. I submit to you today Yo te pido hoy that you start with something smaller and don't just wait till you got cancer to start asking him to heal you. que si tienes o estás padeciendo de algo, Oh yeah, you see, Señor, que te sane. you see, healing is an expression of God's love. Y es que la sanidad es una expresión de Dios, una expresión de amor de Dios. And it's an expression of your faith. También es una expresión de tu fe. You don't start with the big stuff, you start with the little stuff. Y hay veces que la gente espera a tener grandes problemas para orar, pero hay That's que orar por los problemas pequeños también. But that's where most people are. Y así es mucha gente. They don't know if Jesus is willing to heal them. Y no se dan cuenta que Jesucristo está dispuesto a sanarlo. You seen people sicker than you get healed. Y ves a veces personas que están más enfermos que tú ser sanados. And begin to wonder if something's wrong with me. Y empiezas a preguntarte, ¿hay algo que no está bien conmigo? Come on. And I know I'm telling the truth. Y yo sé que digo la realidad. Healing La sanidad belongs to the people of God. La sanidad es para la gente de Dios. If you look up healing, Si tú ves sanidad, you see the word save or salvation. sanidad quiere decir salvación. If you look up save or salvation, you'll see healing. Y si ves salvación o salvo, también está ligado a la sanidad. Healing belongs to the people of God. La sanidad le pertenece al pueblo de Dios. But let me tell you something that you really need to understand. Pero déjame decirte algo que necesitas entender. Just like salvation, Así como la salvación, you can't qualify for healing. tú puedes calificar también para la sanidad. It has nothing to do, it has absolutely nothing to do with you or of your ability to qualify. No tiene nada que ver con tus habilidades para poder calificar. So you are living right. Al menos, y si tú aún puedes estar viviendo bien, You live in a holy lifestyle tú vives una vida en santidad and you're still getting sick. y ni aún así tú te enfermas. See, that don't mean that you stop living a holy lifestyle. Y aunque estás enfermo, eso no quiere decir que tienes que parar de vivir una vida en santidad. Keep on living a holy lifestyle. Sigue viviendo una vida en santidad. What you need to understand is Lo que necesitas entender es Jesus is willing to heal you. que Jesucristo está dispuesto a sanarte. In other words, Jesus wants to heal you. En otras palabras, Jesús dijera, quiero sanarte. He not only wants to heal you, but he needs to heal you. No solamente quiere sanarte, sino que Él se regocija en sanarte. What do you mean, Brother Paul? He needs to heal me. ¿Qué es lo que quieres decir, Pastor Pablo, de que Él me va a sanar? He needs to heal you because he wants to use you. Dios, el Señor quiere sanarte para usarte. He can't use you fully if you're sick. El Señor quiere sanarte para que le pueda servir en su obra. So he's willing
He wants to and he needs to heal you. Él quiere sanarte, Él está dispuesto a sanarte para que le pueda servir a Él. It's been my experience. Ha sido mi experiencia. I get my healing, and I've been healed many times. Yo he sido sanado muchas veces When I get my mind off me, y yo he recibido sanidad cuando quito mi mente del yo when I move on, y cuando me muevo hacia adelante. I'm not thinking that's not the most for the thing that's on my mind, right on the top of my mind. Y que no es lo que está en mi mente, sino solamente servirle a Dios. I believe God, I trust God, I pray, and I leave it alone. Yo lo dejo en paz. Yo oro a Dios, adoro a Dios, le sirvo a Dios. Trusting God means I'll leave it alone. I'll let it happen when God sees to it that it happens. I believe God, which means I trust God to do what's right on my behalf. Y eso es confiar en Dios, en la cual uno se entregue las manos de Dios y dejar que Dios obre en uno en el tiempo de Dios. No matter what the diagnosis. No importa cuál sea el diagnóstico. Now let's look at this again. The leper in 40 says, if you are willing, you can make me clean. Volviendo al versículo 40, dice, si puedes limpiarme. But look at what the 42, and let's look at this. And he said, as soon as he had, and Jesus, 41, and Jesus, moved with compassion, put forth his hand and touched them and said, I am willing, be clean. Vemos en el versículo 41, Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Jesus was moved with compassion. Jesucristo fue movido a misericordia. Compassion comes out of your soul, out of your spirit. La misericordia es algo que viene de tu alma, de tu espíritu. You can feel for the person that you have compassion for. Sientes el dolor por aquella persona por la cual tienes misericordia o compasión. I've been in nursing homes and hospitals, and it happens. It's like God is drawing me to the people to pray for. Yo he estado en asilos a donde el Señor me ha llevado a orar por los enfermos. And he's moved with compassion and put forth his hand. He didn't say he was led in the spirit, but moved with compassion. Aquí la Biblia nos dice que teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó. He put forth his hands and touched him. Extendió la mano y le tocó. Now, something's wrong with this picture. Hay algo que no está bien aquí. This is a leper. Estamos viendo que este es un leproso. He has a contagious disease. Tiene una enfermedad muy contagiosa. He is not supposed to be in the public, period. Vemos que según la ley, este leproso no podía estar en público. Nevertheless, and he definitely should not have been in the presence of Jesus. Imagínense ahora en la presencia de Jesús. Now, we notice that Jesus did not rebuke him. Vemos que el Señor Jesucristo no lo reprendió. He didn't tell him to stand over there, give me some space between me and you. Jesucristo no le dijo, vete para allá y hagamos un espacio entre tú y yo. But Jesus touched him. Jesucristo extendió la mano y le tocó. You're not supposed to touch a leper. En aquel entonces no estaba supuesto a tocar a un leproso. And I'll say this to you. Y digo esto a ti.
He didn't touch him as God. No lo tocó como Dios. He didn't touch him as God. No lo tocó como Dios. He touched him as man filled with the Holy Ghost. Lo tocó como un hombre lleno del Espíritu Santo. But the Holy Ghost in him Pero el Espíritu Santo en él wasn't worried about the leprosy that was on him. no estaba preocupado por la lepra que estaba en So ese he hombre. knew when he laid hands on him, the leprosy left. Así que vemos que cuando el Señor le puso la mano, le tocó, la lepra tuvo que salir. The man was totally cleansed. Y aquel hombre fue limpio completamente. Why? Because the power of the Holy Ghost attacked the leprosy. Y vemos que fue porque el poder del Espíritu Santo se acercó a aquel hombre y la lepra tuvo que huir. But you notice that Jesus answered the man's question. He didn't say nothing about he had the power. He didn't say, oh yeah, I got that kind of power. You know how some Christians are. Vemos cómo el Señor Jesucristo demuestra su humildad, en la cual sí le respondió la pregunta cuando le dijo, quiero, sé limpio. No le dijo, tengo el poder para sanarte, como hay muchos que se jactan. He answered the man's question. The man didn't know if Jesus was willing. Jesucristo respondió a la pregunta de aquel hombre. He said, I am willing. El Señor le respondió, quiero Be ser clean. limpio. Be Sé clean. limpio. Now, we don't understand this the way it's really written, but there is more to this than what I'll have time to preach. Vemos en la forma que está escrito y hay más que podríamos hablar al respecto, pero no tenemos el tiempo suficiente. 42 says, immediately the leprosy departed from him. Versículo 42 nos dice, y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó Listen to the limpio. language. Listen to the language of what's said there. Immediately the leprosy departed from him. Escucha el lenguaje que se usa cuando dice, y al instante la lepra se fue de aquel. I could get into some things here that might go over your head. Podría hablar cosas que son más allá de lo que podrías entender. Could leprosy be an entity of its own? Y la pregunta es, ¿será que la lepra Well, tiene what una are you saying, identidad Brother propia? Paul? I remember years ago, I used to run around the track at Suitland High School. Cuando yo estaba joven, corría And I had the flu. y esto es, cuando estaba joven, yo estaba corriendo y en cierta ocasión tenía gripe. Soon as I started running, I stopped running because the flu was just too heavy on me. Y cuando corría, tuve que parar porque la gripe estaba en mí. I lifted my hands up to heaven praying, Levanté mis manos al cielo orando and the flu came off me like a garment, like I was taking off a sweater. It came off of me like a sweater. y cuando oré, sentí como el flu, o mejor dicho, la gripe salió de mí y era como un suéter, como un ropaje que me tenía y se levantó de mí. And this is what I'm talking about here. Immediately the leprosy departed. The leprosy departed. The leprosy departed. Y vemos aquí en este versículo cuando dice que al instante la lepra se fue. And when the leprosy departed, he was clean. He was cleansed.
Cuando la lepra se fue de aquel, quedó limpio. Jesus is willing to heal you. Jesucristo está dispuesto a sanarte. Jesus is willing to heal you. Jesucristo quiere sanarte. Jesus wants to heal you. Él quiere sanarte. Jesus needs to heal you. Jesucristo necesita sanarte. The answer to your question is Jesus is willing to heal you. Y es que Jesucristo quiere sanarte para manifestar su misericordia. Say it with me. Jesus is willing to heal me. Dilo, Jesucristo quiere sanarme. Say it again. Jesus is willing to heal me. Tú puedes repetir conmigo, Jesucristo quiere sanarme. One more time. Jesus is willing to heal me. Jesús está dispuesto a sanarme. I say unto you, be healed in Jesus' name. Yo te lo digo en el nombre de Jesús. Be Sé healed sano. in Jesus' name. Cree en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Now look at it. Now look at the rest of the story. And then we're going to be finished. Jesus said in 44, see thou say nothing to any man, but go your way, show yourself to the priest, and offer for cleansing those things which Moses commanded for a testimony unto them. See, Jesus' ministry was under the law. Vemos que el ministerio del Señor Jesucristo fue bajo la ley. Y en el versículo 44 le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Jesus' ministry was under the law. El ministerio del Señor Jesús fue bajo la ley. And he told them what was required in the law. Y le dijo a este hombre lo que era necesitaba hacer bajo la ley. There was a process Había un proceso that the priest had to go through to declare him clean. que el sacerdote debía hacer para declararlo limpio. And there was an offering that the leper had to bring. Y también el que había sido sano o sanado tenía que ofrecer una ofrenda por su purificación. And that offering included a lamb. Y esa ofrenda incluía un cordero. And the blood of that lamb Y la sangre de este cordero and the blood of that the birds la sangre de los machos cabríos and the cruse of oil y el aceite were all used in declaring him to be clean again. todo eso era parte de la ofrenda para declararlo limpio. So if you want to know more about the leper and his cleansing, Leviticus 13 and 14. Si quiere aprender un poco más de esta ofrenda, puede leerlo en el versículo 13 y 14 de Levítico. Leviticus 13 tells you the process that the priests had to go through to declare the man to be unclean as a leper. Vemos en el versículo 13 de Levítico el proceso el cual tenía que seguir el sacerdote para declarar sanado al que tenía lepra. And in chapter 14 of Leviticus, it tells you how he is declared clean. Y el versículo 14 de Levítico nos explica cómo esta persona debía ser declarado limpio. Those two chapters tell you all about leprosy. Estos capítulos
13 y 14 de Levítico te habla acerca de la lepra. Leprosy could not only get in a person, but it could get in his head, the bald head. La lepra no solamente se estaba en la persona, sino que también Leprosy, en el cabello, leprosy can get in your clothes, en la ropa, linen, leather, en el lino o también and en leprosy can get in your house. lo que es cuero, todo lo que está en una casa. Read Leviticus 13 and 14. Si vemos Levítico 13, 14, In our day, leprosy, there's a cure for leprosy. hoy en día hay una cura para lo que es la lepra, But back in this day, there was no cure. pero en esos días no había medicina para eso. There's a lot more that goes into that. Hay muchas cosas que se pueden hablar al respecto. But let's go back to 40 and 41, and we're going to end it right there. Pero volvemos al 40 y 41 de Marcos, primer capítulo. The leper came to him, beseeching him in 40, begging him, kneeling down to him, and his question was, are you willing to heal me? Vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesus, man of a few words, said, I am willing. Jesucristo, un hombre de pocas palabras, le dijo, quiero, sé limpio. I say again, Jesus is willing to heal you. Lo digo otra vez, Jesucristo está dispuesto a sanarte. Jesus is willing to heal you. Jesucristo está dispuesto a sanarte. Jesus expresses his love to you when he heals you. Jesucristo expresa su amor hacia ti cuando él dice, quiero sanarte. Let me tell you this. Déjame decirte esto. When you accepted Jesus Christ as your Savior, you accepted healing. Cuando tú recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, también recibiste sanidad. The Holy Spirit is the healer, El Espíritu Santo es nuestro sanador and he's living in you. y Él vive en ti. In order for you to pray for somebody to be healed, the Holy Spirit that heals them has to come through you. Cuando tú oras por alguien para que sea sano, el Espíritu Santo fluye a través de ti. What are you trying to say, Brother Paul? ¿Qué estás diciendo, hermano Pablo? Sometimes we get healed when we're praying for others. En ciertas ocasiones, tú recibes sanidad cuando oras por alguien más. Well, where did you get that from? I got it from James. Hello? Rudy? Come back. Where did I get that from? I got it from the book of James. Eso yo lo aprendí del libro de Santiago en la Biblia. Said, pray ye one for another that you may be healed. Que oremos los unos por los otros para ser sanos. We need to do the things that God would have us to do. Just because you need healing don't mean you can't pray for somebody else to be healed. Necesitamos hacer la obra del Señor. No solamente porque tú necesitas sanidad, tú no puedes orar por alguien más. Sí puedes. While you're praying for somebody else, Cuando tú oras por alguien más, you can be healed. tú puedes recibir sanidad. Every time I pray for somebody, Cada vez que yo oro por alguien más, I feel better. yo me siento mejor. I didn't even know I needed prayer. Yo ni sabía que necesitaba, But I feel much better once I pray for somebody else. pero me siento mucho mejor cuando oro por alguien más. So and it's so good
y es tan bueno that I got to do it now. que tengo que hacerlo ahora mismo. Father, we thank you. We praise you for all things in the name of Jesus. Let your power, Lord God, manifest itself mightily right now to all that hear my voice, Lord God, that healing may take hold in the name of Jesus. Let them realize that you're willing, you want to, you need to heal them in the name of Jesus. Let your anointing power of the Holy Ghost that's in them come up and heal everybody, everything in the name of Jesus. Express your love in healing. Express your love in healing. Heal, deliver, set free. Every demon spirit is causing sickness, I command out in the name of Jesus. Loose them and let them go free. Sickness, the sickness of cancer, leave in the name of Jesus. Get up off of them in the name of Jesus. Every diabetic, in the name of Jesus, I command to be whole and healed in the name of Jesus. You have no right. You have no authority there. In the name of Jesus. God, we give you the praise. We give you the honor. We give you the glory for being willing and being able to, you're more than able to do what needs to be done. Healing us is a light thing for you. Help us to realize that it is not costing you anything. Your blood has already been shed for healing of our bodies. By your stripes, we are healed. In Jesus' name, amen and amen. Now, Rudy, work with me on this. If you haven't received Jesus as your Savior, Si no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, now is the time of salvation. hoy es el día de salvación. The day that you hear his voice, harden not your heart. Si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Open up your heart and believe the gospel message. Abre tu corazón y recibe el mensaje del Evangelio. That Jesus, being a man, died on the cross in my place. Que Jesucristo, haciéndose hombre, murió en una cruz por ti y por mí. His blood that was shed washed away all my sins. La sangre que él derramó en la cruz del madero nos limpia de todo pecado. And when he was raised from the grave, we were declared not guilty. Y cuando él se levantó de la tumba, nos declaró que ahora no somos culpables, sino que él nos ha salvado. You need to reach out to him. Necesitas acercarte a Jesús. Let him know that to forgive you of all your sins. Solamente Jesucristo te puede perdonar tus pecados. Let him know you believe the gospel message. Dile que crees en el mensaje del Evangelio. I believe you died in my place on that cross. Creo, Jesús, que tú moriste en la cruz por mí. I believe you were raised and declared me not guilty. Y creo, Señor Jesucristo, que tú te levantaste de entre los muertos y me has declarado inocente, no culpable. My heart, Lord Jesus, and save my soul. Te entrego mi corazón, Jesucristo, salva mi alma. Amen. And amen. Amén. And Amén, amen. Señor. Amen.